ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ। ଓଁ ବାସୁଦେବ ନାରାୟଣ ନମଃ। ଆଶା କରେ ବାସୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପାଠ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ବା କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବେ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ସ୍ଥୂଳ ଧାରଣେ ମନ ଜିଣି ବିଷ୍ଣୁର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ପୁଣି କେମନ୍ତ ଧାରଣା କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ କହନ୍ତି ଶୁକ ମହାମୁନି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପମଣି। ଏ ଯେତେ କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ ଈଶ୍ୱର ଶରୀର ସಮೇତେ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଦେହେ ମନ ଧରି ସୁବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଯତ୍ନ କରି ସେ ହରି ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଆନକେ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ। ସେ ସର୍ବ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁଭୂତି ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଜଳ ନିଧି ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ଯାହାର ତହୁଁ ଏ ଜଗତ ଆତ୍ମାର ସଙ୍ଗେ ଉଦୟସ୍ଥ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପୂର୍ବ କାଳେ ସେ ଆତ୍ମଜନି ଏ ଶୟଳେ ଆତ୍ମସ୍ମରଣେ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ସର୍ଜିଲା ଏ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ମନ୍ତେ ଥିଲା ବିଧି ତେହ୍ନେ ଧାରଣା ବଳେ ସାଧି। ଆତ୍ମାକୁ ପାଳି ପୁଣ ହରେ ବଣିଜ ଯେହ୍ନେ ବଣିଜାରେ। ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମର ଏ ପଥ ଯେ ମାର୍ଗେ ଯିବ ଆତଜାତ। ପଡ଼ି ଭ୍ରମଇ ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ କିଛି ନ ଲଭେ ଲାଭ ପଧେ। ବାସନା ମାୟାମୟ ଜାନେ ନ ବୁଝି ନିରତେ ଭ୍ରମଣେ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଯେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଜାଣେ ବେପାର ସଦବୁଦ୍ଧି। ବିଚାର କରେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତେ ମୁହିଁ ଭ୍ରମଇ କିସର୍ଥେ। ଶ୍ରମ ଲଭଇ ଆତଜାତେ ଲାଭ ନ ମିଳେ ମୋର ହସ୍ତେ। ଏଣୁ ଏ ପଥ ଶ୍ରମ ତେଜି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମା ଲାଭ ଖୋଜି। ପ୍ରୟାସ ଦୂରେ ପରିହରେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ବୋଧ କରେ। ଅଳପ ଭୋগে ଦେହ ପୋଷେ ବର୍ତ୍ତଇ ଅବା ଉପବାସେ। ଥାଉଁ ଏ ବସୁନ୍ଧରି ଅଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଲଙ୍କେ କି ସୁଖ। ସମର୍ଥ ଭୁଜ ଥାଉ ବାମେ কি প্রয়োজন উপাধানে অঞ্জলি অছি যেবে হস্তে
কি প্রয়োজন অন্ন পাত্রে। দিগবকল যার বাস, বসনে তার কি বাস। চিরাণী বস্ত্র পথে দেখি, তার গ্রহণে হন্তি সুখী। ফল পুরিছি বৃক্ষে বনে, কি প্রয়োজন ভিক্ষা অন্নে। থাউ নির্ঝর নদী জলে, কি প্রয়োজন কমণ্ডলে। পর্বত গুহা তৃণে বেঢ়ি, সেথাউ গৃহ কিম্পা লোড়ি। হেমন্ত ভাবে কৃষ্ণ পাদে, যে প্রাণী ভজନ୍ତି আনন্দে। তাহাଙ୍କ ରକ୍ଷଣ ଉପାୟ, କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ। ସେ କିମ୍ପା ଧନ ଗର୍ବୀ ଲୋକେ, ক্ষণে ভজিবে আত্মসুখে। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମଚିତେ, ସିଦ୍ଧି ଲଭନ୍ତି ଅନୁଭୂତେ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ହୋଏ କୃତକୃତ୍ୟ, ତାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନନ୍ତ। ଏଣୁ ନିୟତ ଆତ୍ମା ଯୋଗେ, ଭଜିବ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଯୁଗେ। ମୁଁ ତୋତେ କହିଲି ବିଶ୍ୱାସେ, ଏଣେ ସଂସାର ହେତୁ ନାଶେ। ଏ ଭାବ ଅନାଦର କରି, ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଚିତେ ଧରି। ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ଗତି, ଏ ମାୟା ସଂସାରେ ଭ୍ରମନ୍ତି। ଦେଖ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ, ଯନ୍ତ୍ରିତ କର୍ମର ଆୟତେ। বৈতরণী নামে নদী, যাতনা মধ্যে সে প্রসিদ্ধি। তহি পড়ନ୍ତି দেখু দেখু, তাଙ୍କ জীবন কেবারখু। সংসার চিন্তা চিতে ভরি, কাহু তরিবে ভববারি। অর্জিলা কর্ম ফল লভি, অশেষ দেহে তাহা সেবি। এবে হো শুণ রূপমণি, যেণে সংসারু তরে প্রাণী। কেয় বা এ নর শরীরে, ধারণা যোগে নির্বিকারে। স্বদেহে হৃদয়ে প্রকাশে, সে হরি ঘোর তমনাশে। প্রাদেশ মাত্র দেহ ধরি, বিজয়ে প্রভু নরহরি। সূক্ষ্ম স্বরূপ রূপ তার, শুণ সুজনে কুরু বীর। শ্যাম সুন্দর ভুজে চারি, শঙ্খ কমল গদারি। ধারণা যোগে এহা চিন্তি, নিশ্চল নয়নে দেখନ୍ତି। প্রসন্ন শ্রীমুখ মণ্ডল, লোচন অমল কমল। কদম্ব কিঞ্জ ক্লসুরঙ্গে, পীতবসন সোহে অঙ্গে।
ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ସୁନ୍ଦର ଅଳକା କପୋଳ ଅମୂଲ୍ୟ ହାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ରତ୍ନ କେୟୁର ବାହୁମୂଳେ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟସ୍ମରୀ ଯେ ପାଦ ଧ୍ୟାଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ପାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଚିହ୍ନିତ ଦିଶଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭିତ ଶ୍ରୀବକ୍ଷେ କୌସ୍ତୁଭମଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରେ ସୁଖ ଜଞ୍ଜି ଆଜାନୁ ଲମ୍ବେ ବନମାଳେ ସ୍କନ୍ଧୁ ବେଷ୍ଟିତ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ରତ୍ନମେଖଳା କଟି ମାଝେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠେ ମୁଦ୍ରିକା ବିରାଜେ ଅଙ୍ଗଦ ନୂପୁର କଙ୍କଣ ବିବିଧ ଅଙ୍ଗ ଆଭରଣ ଅମଳ ପୁଷ୍ପ ଶିରେ ଶୋହେ ନୀଳକୁନ୍ତଳ ଜନମୋହେ ସୁନ୍ଦର ହୃଷିତ ବଦନ ଅଞ୍ଜନ ବିରାଜେ ନୟନ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗ ଅନୁଗ୍ରହ ମୁଖ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ସୁରେଖ ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହ ଯହିଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଛି ରହି ଏମନ୍ତ ଈଶ୍ୱରର ଦେହ ଚିତେ ଚିନ୍ତିବ ଚିନ୍ତାମୟ ଯାବତ ଧାରଣାର ବଳେ ମନ ନ ରହେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ତାବତ ଏକ ଏକ ଅଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟ ଭାବିବ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ ହାସବଦନୁ ପାଦ ଯାଏ ଭାବିବ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହେ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନ ଧ୍ୟାନ କରି ଛାଡ଼ିବ ଅପର ଆବୋରି ଯାବତ ବୁଦ୍ଧି ଏ ଶରୀରେ ପରମେ ଭକ୍ତି ନ ବିଚାରେ ଯାବତ ଆପଣା ହୃଦये ନ ଦେଖି ଭକ୍ତିର ଉଦଏ ତାବତ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଚିନ୍ତି ଚିତ୍ତେ ସ୍ମରିବ ନୀତି ନୀତି ବସିବ କର୍ମ ଅବସାନେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ହେମନ୍ତ କରିବ ଧାରଣ ଯାବତ ନ ଲଭେ ମରଣ ହେମନ୍ତ ଯୋଗୀ ଏ ଦେହକୁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛିବ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପବିତ୍ର ଦେଶ କିବା କାଳ ମନରେ ନ କରି ବିଚାର ଯୋଗ ସାଧନେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ସାଧିବ ସମାଧି ଧାରଣ ଆସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବଳେ ମନକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ ମନ ସମେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ସଂଯମ ସେ ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପ୍ରମାଣି ଆତ୍ମାରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞକୁ ଜାଣି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିରୋଧି ଏମନ୍ତେ ଯେ ଜନ ସୁବୁଦ୍ଧି
ଆତ୍ମାର ଲାଭ ଲଭେ ହେଳେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିବ ତେତେବେଳେ। ଏ ଭାବେ ଜୀବର ନିସ୍ତାର କାଳର ନାହିଁ ଅଧିକାର। ଦେବେ ନ ପାରେ ତାରେ ହିଂସି ତ୍ରିଗୁଣେ ନ ପାରନ୍ତି ପଶି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ଅଗୋଚର ଯହିଁ ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୂର। ଦେବେ ନ ପାନ୍ତି ଯାହା ଚିନ୍ତି ନ ଜାଣୁ ବୋଲନ୍ତି। ଦୁରାତ୍ମା ଭାବ ପରିହରି ସୁହୃଦ ଭାବ ଚିତେ ଧରି। ଯେ ଅଟେ ବୈଷ୍ଣବର ଧାମ ପରମ ପଦ ଯାର ନାମ। ସେ ପଦ ହୃଦୟରେ ଧରନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ ଚିନ୍ତି। ଏ ରୂପେ ସାଧି ମୁନି ଜନ ପରମ ପଦେ করে ସ୍ଥାନ। ବିଷୟ ବାସନାକୁ ହେଳେ ବିନାଶୀ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଚାରେ। ଯେବେ ତା ଦେହ ତ୍ୟାଗେ ମନ ତେବେ ସାଧିବ ଦୃଢ଼ାସନ। ବାମ ଚରଣ ପଛ ଭର ତେଣେ ନିରୋଧୀ ମୂଳାଧାର। ମୂଳ ପବନ ঊର୍ଧ୍ୱେ ତୋଳି ନାଭି ପବନ ସଙ୍ଗେ ମିଳି। ବେନି ପବନ ପୁଣି ବଳେ ସ୍ଥାପିବ ହୃଦୟ କମଳେ। ତହୁଁ ତୋଳିବ ତିନି ପ୍ରାଣ କଣ୍ଠେ ଯେ ବସଇ ଉଦାନ। ବ୍ୟାନ ପବନ ତାର ତୁଲେ ଧରି ସ୍ଥାପିବ ତାଳୁ ମୂଳେ। ତହୁଁ କୁମ୍ଭକ ସାଧ୍ୟ କରି ପ୍ରାଣକୁ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ଭରି। ନିରୋଧ କରି ସପ୍ତ ଦ୍ୱାର ସ୍ମରଣ କରିବ ଓଙ୍କାର। ଯେବେ ଭୋଗରେ ମନ ନାହିଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ତହିଁ ରହି। ନିୟତ ଥାଇ ଯୋଗ ବନ୍ଧେ ତେବେ ସ୍ଥାପିବ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ। ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗ ଦୃଢ଼େ ସାଧି ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଭେଦି। ପରମ ପଦେ ତାର ଗତି ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଶୋରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାର ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ସ୍ଥିତି ସେ ସ୍ଥାନ ଭୋଗ ଯେ ବାଚିନ୍ତି। ଗୁଣ ସମୂহে ଅଷ୍ଟନିଧି যে বাঞ্ছই সর্বসিদ্ধি। মন ইন্দ্রিয় গণ মেলে তক্ষণে সে লোকরে মিলে। যোগেশ্বরঙ্ক এহু গতি পরম পুরুষে ବୋଲନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ତିନି ଲୋକ ଜିଣି ଶୁଣ କହିବା ପରିମାଣି। ଯେ କର୍ମ ସାଧେ କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ସେ କାହିଁ ଯିବ ঊর্ধ্ব ଦାଣ୍ଡେ। যে বালভিব ভক্তি ভাবে সমাধি বিদ্যা তপ যোগে।
যে ব্রহ্ম লোক মনে করে প্রথমে অগ্নি আশ্রয় করে সুষুম্না রন্ধ্রে ব্রহ্মপথে জ্যোতি প্রকাশে ঊর্ধ্বগতে বিধূত কলমশ শরীর সে চক্রে স্থিত শিশুমার সে শিশুমার চক্রসার সে চক্র তলে ধ্রুবপুর বিশ্বর নাভি সে ବୋଲାଇ আত্মা স্বরূপে তহু যাই প্রবেশ পরম স্বরূপে ব্রহ্ম নির্বাণ মহর্লোকে কল্প আয়ুষ দেবগণে যহি রমন্তি অনুক্ষণে সে পুଣି কল্প ক্ষয় কালে অনন্ত নিঃশ্বাস অনলে দহন দেখি অন্তরিক্ষে অনন্ত শয়নে প্রত্যক্ষে সিদ্ধেশ্বরଙ୍କ স্থানে পশে দেবযা ব্রহ্ম লোক ঘোষে বেনি পরার্থ যহি গণি সে ব্রহ্ম লোক পরিমাণী সংসার কর্তা যে ବୋଲାନ୍ତି সে ব্রহ্মা ব্রহ্ম লোকে স্থিতি সে পুরে নাহি সুখ শোক জরা মরণ উদ্বেগ চিতনর্থ হেতু কাহি জন্ম মরণ ভয় নাহি কেতে হে কালে সে ভুবনে থাই চিন্তই অবধানে পৃথিবী রূপে লিঙ্গ দেহে সে পুଣି বিহরে নির্ভয়ে পৃথিবী রূপে জলে যাই যে ইষ্ট ভোগ তা ভুঞ্জই অনল মধ্যে তহু স্থিতি জ্যোতি স্বরূপ প্রাণ চিন্তি পবনে করই সঞ্চার ধরই পবন শরীর সে বায়ু কালে নভে পুরে সে জীব লিঙ্গ রূপ হরে গন্ধ কল্পই ঘ্রাণ মাত্রে রসকু রস না সমেতে দৃষ্টিরে রূপ কুসংহরে ত্বককু স্পর্শরে সংহরে আকাশ গুণ কর্ণে ভরি এ রূপে প্রাণ সূক্ষ্মে ধরি বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ভাব এণে পঞ্চতৎমাত্রে পরিমাণে এ অহংকারে তিনি গুণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় রজে জ্ঞান পঞ্চবিকার পঞ্চদেবা মন সমেতে করি সেবা এ পঞ্চদেবতা সমেতে সূক্ষ্ম স্বরূপে মহত্ত্বে সে তত্ত্ব গুণর সংস্থান প্রধান দেহে হয়ে লীন সে নিত্য শান্তি সনাতনে আত্মা নিরোধে আত্মজ্ঞানে
প্রবেশ করে বিদ্যমানে বিজ্ঞান আনন্দ চেতনে আনন্দ জ্ঞান রস ভোলে শান্তি লভই সুনিশ্চলে এমন্তে ধারণানুভবে নিশ্চেপ সই বাসুদেবে ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ଯେଉଁ ଗତି ତାହାକୁ ବୋଲି ଭଗବତୀ ଯହିଁ ପଶିଲେ ଆତ୍ମା ମନ ନ ଲଭେ ପୁନରାଗମନ ଶୁଣ ହେ ନୃପ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେଣୁ ପୁଛିଲୁ ଭାଗବତ ତେଣୁ କହିଲି ଶ୍ରୁତି ଯୋଗେ ତୋର ସମୀପେ ଅନୁରାଗେ ଦଇବେ କାଳ ଅବସାନ ଏଣୁ କହିଲି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମାର ତପେ ହୋଇତୋଷ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ଦେଲେ ଉପଦେଶ ଯେ ସାଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି କ୍ରମ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ବେନିଗତି ସେ ପଥ କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ସଂସାରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଯେତେ ତାଙ୍କ ତାରଣ ପଥ ଯେତେ ଏହିଟି ଜାଣ ଶିବ ପଥ ଜାତ ହୁଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜାତ ଯେଉଁ ପାଏ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ଭକତି ଲଭେ ବାସୁଦେବେ ବ୍ରହ୍ମାର ତପ କଷ୍ଟେ ହରି ଯାହା କହିଲେ ଦୟା କରି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ବେଦ ସାର ସକଳ ବୁଝି ତିନିବାର ଯେ ଭକ୍ତି ଜୀବ ସୁଖ ପଥ ଏ ଭାବେ ହେଲା ଆତ୍ମେରତ ସେ ହରି ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟେ ନିତ୍ୟ ବିହରେ ଆତ୍ମା ପଦେ ବୁଦ୍ଧି ଲକ୍ଷଣେ ଅନୁମାନେ ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ କେ ଅବା କରିବ ଗୋଚର ଜଗତ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଏ ଘେନି ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଭାବେ ସର୍ବଦା କାଳେ ସର୍ବଠାବେ ହରିଙ୍କି ଶ୍ରୁତି ପଥେ ଶୁଣ ମୁଖେ ନିରତେ ନାମ ଭଣ ସେ ହରି କଥା ମୃତ ରସ ଯେ କରେ ଶ୍ରୁତି ପଥେ ଗ୍ରାସ ବିଷୟ ବିଷ ନାଶି ଚିତ ପବିତ୍ର କରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ କମଳେ ପଶଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ଏ ଭାଗବତ ରସ ଯେତେ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଶ୍ରୁତି ପଥେ ବିଷୟା ରସ ଯାଉ ନାଶ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ परमहंस्या संहिताया द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थानुवर्णनम नाम द्वितीयोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।